एक अमीर आदमी को अपनी पड़ोसन से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इसकी नीयत इसके बारे में ठीक नहीं होती। इस जिस्म को जल्दी हासिल करने की खातिर वो औरत को वॉशरूम जाने का फायदा उठाते हुए चुपके से इसकी शराब में नशा आवर दवा मिला देता है। इस घटिया तरीके से इसने न जाने कितनी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया होगा। जब लीजा वॉशरूम से वापस आती है तो शराब का गिलास अपनी जगह पर मौजूद होता है और वो बेखबरी में गिलास उठाकर पूरी शराब एक ही सांस में पी जाती है। दवा तेजी से असर दिखाती है और नाइट क्लब से बाहर निकलते ही लीजा को चक्कर आने लगते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। ये देखकर इस अमीर आदमी ने फौरन इसे घर छोड़ने की पेशकश की। इस बेजाहिर शराफत को देखते हुए लीजा इनकार नहीं कर पाती, मगर अभी आधा रास्ता ही तय होता है कि इसे दाल में कुछ काला नजर आने लगा है, क्योंकि वो आदमी गाड़ी चलाते हुए इसे अपने घर ले जाता है। वो बहाना बनाता है कि वो लीजा के लिए कुछ नई दवाएं लेना चाहता है। अब तो कोई बेवकूफ भी इसे नापाक इरादों को समझ सकता है। लीजा भी समझ गई थी, लेकिन चूंकि इसके दरमियान पड़ोसियों वाले अच्छे मरासम थे, इसलिए इसने सोचा कि दवा लेकर फौरन चली जाएगी। मगर लीजा जितना ताउन कर रही थी, इस आदमी को इतना ही लग रहा था कि इसकी दाल गल जाएगी। जब इसने देखा कि माहौल बन चुका है तो इसने फौरन लीजा से साफ कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ रहो, तुम जितना चाहोगी उतना पैसा और सहूलतें दूंगा। लीजा को पैसे से लगाव तो था, मगर इसकी अपनी कुछ इखलाकी हदूद थी। इसने इसे खबरदार किया कि वो हद पार न करे, वरना वो पुलिस को बुला लेगी। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो फौरन वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो गया, लीजा की नजरें धुंधला गईं और वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ी। रात के 3 बजे एक जोरदार आवाज से इसकी आंख खुल गई। जब इसने अपने ज़हन पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था, इसने देखा कि वो आदमी बराबर में लेटा हुआ है। खुशकिस्मती से इसके कपड़े सलामत है, जिसका मतलब था कि कोई गलत काम नहीं हुआ था। लीजा ने वक्त जाया किए बगैर जूते पहने बैग उठाया और वहाँ से निकलने लगी, मगर बाहर पहुंचकर जब इसने टैक्सी बुलाने के लिए फोन ढूंढा तो मालूम हुआ कि फोन कमरे में ही रह गया है। वो दोबारा विला के अंदर गई और हर जगह तलाश किया, मगर फोन न मिला। तो मजबूरन इसने इस आदमी को जगाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर इसके होश उड़ गए कि वो आदमी गोली लगने की वजह से मर चुका है और इसकी सांसें थम चुकी हैं। अभी वो इस सदमे से संभली भी ना थी कि इसे कदमों की थाप सुनाई दी। इसने फुर्ती दिखाई और फौरन बेड के नीचे लेट गई। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी वहाँ से चला गया तो लीजा काफी देर तक वहीं छुपी रही ताकि अपनी जान बचा सके। अगले दिन इसने ये तमाम वाकया अपनी सबसे काबिल भरोसा सहेली को सुनाया। सहेली ने इसे पुलिस के पास जाने का मशवरा दिया। लीजा खुद एक जानी मानी सरकारी वकील थी। इसे डर था कि अगर ये बात मीडिया में आई तो न सिर्फ इसका करियर खत्म हो जाएगा, बल्कि खानदान की बदनामी भी होगी। वो ये जुआ खेलने की हिम्मत नहीं रखी थी, मगर हकीकत ये थी कि लीजा हालात को जितना आसान समझ रही थी, वो इसे कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुके थे। अभी अगला दिन शुरू ही हुआ था। लीजा के बॉस ने इसे अपने दफ्तर में तलब कर लिया। वहाँ इसे मालूम हुआ कि इस अमीर आदमी के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए बॉस ने फैसला किया कि लीजा इस केस में सरकारी वकील के तौर पर काम करेगी। लीजा को शुरू में कोई एतराज न था, क्योंकि इसे लगा कि इस तरह वो खुद को शक के दायरे से बाहर रखेगी। लेकिन जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो लीजा ने एक ऐसी चीज नोट की जिसने इसे चौंका दिया। पुलिस गालबन गलत आदमी को पकड़ लाई थी। इसे अच्छी तरह याद था कि इस रात जिस आदमी को इसने देखा था, इसके दाएं हाथ पर कोई टैटू नहीं था, जबकि कटहरे में खड़े इस भारी भरकम आदमी के हाथ पर वाजिया टैटू मौजूद था। लीजा केस को जल्द खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो किसी बेगुनाह को सजा दिलवाने के हक में नहीं थी। जब जज ने इसे राय मांगी तो इसने सबूतों की कमी का बहाना बनाकर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। इस फैसले पर न सिर्फ मुलजम और वहाँ मौजूद लोग हैरान हुए, बल्कि लीजा की वकील भी हैरान रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था, जब तमाम सबूत मौजूद हैं तो लीजा इस आदमी इस केस को जीत कर अपनी कामयाबियों में एक और इजाफा क्यों नहीं कर रही। लीजा के पास कोई जवाब न था। इसने झूठ बोल दिया कि इस केस में कुछ शकूक व शुबहात नजर आ रहे हैं जिनकी तस्दीक करना जरूरी है। अगरचे इस इकदाम से इंसाफ तो कायम रहा, लेकिन लीजा की अपनी जिंदगी खतरे में पड़ गई। इसी वक्त इसे एक नामालूम नंबर से धमकी आमेज कॉल आई, अगर तुमने ये केस जल्द खत्म नहीं किया, तुम्हारा खानदान आज की रात नहीं देख पाएगा। फोन इंटरनेट के जरिए किया गया था और आवाज भी बदली हुई थी, इसलिए वो पहचान न सकी कि दूसरी तरफ कौन है। वो बदहवासी में अपने घर भागी ताकि अपने खानदान की हिफाजत यकीनी बना सके। घर पहुंचकर एक सुकून मिला कि बच्चा सो रहा है, लेकिन ये सुकून चंद लम्हों का ही था। इसकी सहेली ने इसे एक लिफाफा दिया
دیا جو حال ہی میں موصول ہوا۔ اس کے اندر وہ تصاویر تھیں جن پر لیزا اس مقتول امیر آدمی کے ساتھ موجود تھی۔ فوراً ہی کسی پراسرار شخص کی دوبارہ کال آئی جس نے اسے الٹیمیٹم دیا تھا کہ 3 دن کے اندر کیسی کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وقت بہت کم تھا۔ لیزا نے احتیاطاً اپنی سہیلی اور بچے کو ہوٹل منتقل کیا اور خود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ لے کر دوبارہ اس مقتول کے ولا کی تلاشی لینے پہنچ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ پراسرار آدمی اتنی جلدی کیس بند کروانا چاہتا ہے تو یقیناً اس گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو قاتل تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہاں موجود رہے اور چھان بین کرتے رہے لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ لیزا شدید ذہنی دباؤ میں تھی کہ اچانک اس کے ساتھی وکیل نے غیر ارادی طور پر اپنی ٹانگ پر خارش کی۔ اس حرکت کو دیکھ کر لیزا کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے یاد آیا کہ اس ہولناک رات کو بیڈ کے نیچے سے اس نے قاتل کو بھی بالکل ایسی ہی طرح جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ مشابہت معمولی نہیں تھی بلکہ بالکل ایک جیسی تھی۔ اب لیزا کو یقین ہو چکا تھا کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ساتھی ہی ہے۔ لیزا اگرچہ خاموشی سے کام لینا چاہتی تھی تاکہ اس کا ساتھی چوکنا نہ ہو مگر اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ جب بات کھل گئی تو اس کے ساتھی نے بھی شرافت کا لبادہ اتار پھینکا۔ پتہ چلا کہ وہ سالوں سے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس امیر آدمی کے ناجائز مسائل آ رہا تھا اور بدلے میں اس نے ڈھیروں دولت سمیٹی تھی۔ اس رات اس نے لیزا کو صرف اس لیے زندہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ برسوں سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا۔ جہاں تک اس امیر آدمی کا تعلق تھا اسے مارنا اس کی مجبوری بن چکا تھا کیونکہ اس کے پاس لیزا کے ساتھی کے خلاف رشوت لینے کی ثبوت موجود تھے اور وہ ان کی بنیاد پر اسے غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کرتا رہتا تھا اور وہ اسی غلامی سے تنگ آ چکا تھا اس لیے اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ لیکن اب جب کہ لیزا کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے تو وہ اسے زندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھا۔ گولی مارنا سب سے آسان راستہ تھا۔ اس صورت میں وہ خود قانون کے شکنجے میں آ سکتا تھا اس لیے اس نے منصوبہ بنایا کہ اسے زبردستی ایک خودکشی کا نوٹ لکھوائے اور پھر اسے نیند کی گولیاں کھلا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے تاکہ یہ ایک خودکشی لگے۔ منصوبہ تو یہ خطرناک تھا مگر لیزا ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جیسے ہی اس کے ساتھی نے ٹانگ پر خارش کرنے کے لیے اپنا دھیان ہٹایا لیزا نے تیزی سے پاس پڑا ہوا ایک گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا لیزا جان بچانے کے لیے اوپر کی منزل کی طرف بھاگی۔ جب قاتل ساتھ پیچھا کرتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو لیزا نے پہلے ہی مقابلے کے لیے پستول سیدھا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا لیزا کی چلائی ہوئی گولی سیدھی اس کے سینے میں جا لگی۔ اس طرح لیزا کی جان پر منڈلاتا ہوا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اسے مجرم ساتھی نے تڑپتے ہوئے اپنی گناہ آلود زندگی کا انجام پا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی اور یوں اس گنہگار کو آرام ہوا۔